Wala na. Pinta-pinta pa yan. Di kita eh. Kabado malala. 6K ah. Magkano kaya ang aming bill? Tantananang. Sipat-sipat pa. Ito, video mo dito. Tantanang. Tantanang. Gulo. Uy, 30 lang. Wala mo, ilan to? Mga nasa 3 plus. Ah, ganun. Kasi nung nakaraan 4 plus, di ba? Uy, may 8. Tantanang. May 1. 1.8 ah. May 0. Ano kaya itong last? 3. Hindi, ganun eh. 4. Oo, 4. 4 yan. 4. Isang ala. 4,000. Sakto. Wow! 4,018.